Sesuai dengan janji kula kemarin, kula bika tafsir Al-Ibris niki dengan pertama membahas surat Al-Fatihah. Tapi mangke tetap ingkang dibahas tetap juz 30. Ndak wae kula sempat ngeyer. Mboten dimulai juz 1 napa? Ternyata ngaos tafsir Al-Ibris juz 30 niki nggih saking utusan saking Bunyai ternyata. Kula pengen boten saged pulang. Ingkang dibahas menika surat Al-Fatihah. Niki rencanane jenengan badhe kula jak mikir serius. Badhe kula jak mikir koyo. Purun kuwi. Ngaji sing rada abot boten napa-napa. Pokoke jenengan purun kula jak ngomong niki purun angen-angen ngoten saged kok insyaallah. Tapi niki ra dimikir, datase ra difokus kedik. Al-Fatihah ini surat yang sangat istimewa. Al-Fatihah diturunkan di Mekah, ada juga yang mengatakan di Madinah. Terdiri dari berapa ayat, Bu? Al-Fatihah 7 ayat.
Lah niki sing kedah hati-hati. Ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Maliki. Imam Syafi'i itu bacaan surat Fatihah niku bismillah tumut ayatnya Fatihah. Jadi menghitung ayatnya niku dimulai membaca bismillah. Atas ngitungnya nomor 1 Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanirrahim 3, Maliki yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6. Terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Dados jenengan nek salate tumut Imam Syafi'i, salate tumut Syafi'iyah, siratal ladzina an'amta 'alaihim diusahakan mboten diputus. Nek diputus nafase mboten kiyat dibaleni mawon. Riyen bae jaman niku sering duka-duka ketika wonten imam mushola maca siratal ladzina diputus. Contone ngeten. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ngeten. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Niku kan diputus nggih. Nah, niku apa jaman duka-duka mesti. Nek nafase tasik kiyat, nek tasik enem kados kula, lebih baik disambung saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, niku nek nafase kiyat. Nek nafase mboten kuat diputus mboten napa-napa, tapi diwangsuli malih. Contohnya ngeten. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dibalani gede. Waladdallin. Mangke ketika diputus niku dadose senes mazhab Syafi'i, tumute tumut Mekah. Jenengan nek nate salat nang masjid-masjid HTI, masjid-masjid Wahabi, ngoten niku mangke mboten usah bismillah. Nek mboten nonton nggih biasane mboten bismillah. Nek mboten damel bismillah tapi pelan. Kula nanti pengalaman ping kalih niku. Kecelek sholat nanggone wong-wong ngoten niku. Mboten usah bismillah. Kenapa? Karena mereka ikut mazhabnya Maliki. Dadose salate koyo nang Mekah. Jenengan nek ningali teng TV, salate teng Masjidil Haram niku mboten usah bismillah. Kenapa? Imam Maliki menghitung ayatnya Fatihah itu dimulai alhamdulillah, mboten dari bismillah. Atau sing ngitune ngaten. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tujuh. Niku Imam Maliki. Bismillah mboten kabut, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim jadi dua ayat. Niku Imam Maliki, niku sing diwaos teng Mekah niku ngoten. Nek teng mriki bismillah diwaca kok sirate dipedhot, Fatihah dadi 8 ayat kawit dadi. Nah, padahal sing bener Fatihah niku berapa ayat tuh? 7 ayat. Nah, ngoten. Kemudian Al-Fatihah ini merupakan satu momok bagi iblis. Riyen niku ketika asbabun nuzule, ketika Al-Fatihah turun, saat Al-Fatihah turun ke Nabi Muhammad itu iblis langsung terkapar. Firman Allah kan nonton nggih sifatnya ada yang langsung dari Allah, ada yang perantara malaikat Jibril. Niku ketika Al-Fatihah turun, iblis langsung terkapar. Terkapar niku napa, Bu? Napa terkapar niku? Ngeten lho. Nah, ngeten niku napa niku? Pokok-pokok nonton nggih. Ketika Fatihah turun iblis itu kaget, terkapar. Kemudian sampai-sampai saking terkaparnya iblis, sampai-sampai iblis itu dijenguk sama banyak setan. Benten iblis, benten setan. Okay. Iblis itu panglimanya setan. Saking nemen-nemene sampai disambangi oleh setan-setan wadah. Semua pagi, kemudian ditanya isi iblis. Jenengan lah nopo, jenengan pimpinan lah nonton sapa ya.
Biasa setan nggak sakit sopan biasanya. Jenengan nopo kok kados ngeten. Misalnya setan tak ngoten. Akhirnya kalau setan dicelokno iblis-iblis liya sing kuat-kuat, sing biasanya nambani iblis nggih wonten-wonten ya. Wonten tukang obate, wonten apa nggih wonten. Ternyata si iblis berkata, aku terkapar bukan karena sakit, aku terkapar bukan karena apa-apa. Aku kesakitan dikarenakan ada surat yang turun, dan barang siapa yang membaca surat itu dia akan dijauhkan dari api neraka. Padahal misiku seumur hidup adalah untuk mengajak manusia agar bisa masuk ke dalam neraka. Lah kok iki ana surat sing medun sing dadi tamenge menungso aja gak mlebu neraka. Wedi Gusti. Wedi. Jenenge kula tanggeti Bu, eca pundi mboten ngarah mlebu neraka, kali pasti mlebu surga. Eca pundi? Eca pundi? Pun kula pakai bahasa sing ringan, bahasa sehari-hari mawon. Eca pundi mesti sugih ambek gak ngarah melarat. Enak ndi? Mesti sugih tak gak ngarah melarat. Nek urip nek kula kok enak gak ngarah melarat. Nek mesti sugih ada kemungkinan melarat dhisik, suatu saat pasti sugih. Tapi nek gak ngarah melarat mau mesti sugih. Sama ini juga sama. Eca pundi berarti boten ngarah mlebu neraka kalian mesti mlebu swarga. Enak ndi? Luwih enak haram masuk neraka. Soalnya nek wong wis haram mlebu neraka iku mesti mlebu surga. Tapi nek wong mesti mlebu surga ada kemungkinan dekne nyambangi neraka dhisik. Ngoten nggih. Enak gak haram mlebu neraka. Nah, mari ngono setan bingung. Nah terus piye bisa Al-Fatihah? Nah terus ande iku dhewe apa? Pak, misalnya kan komandan nih. Terus piye iki Pak? Akhirnya jawab iblis, ya sudah, buat mereka lalai, buat mereka lupa agar mereka tidak membaca Fatihah. Karena ketika manusia lupa tidak membaca Fatihah, mereka bisa kita ajak ke dalam neraka. Dan mungkin mohon dengan ini langgeng istiqomah mau surat Al-Fatihah. Pun sakniki bahas makna Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Enten Ar-Rahman, enten Ar-Rahim. Niki beda tipis. Iya menawi maknani riyen damel bahasa Jawa niku Ar-Rahmani kang nek niku wonten niku temanane. Kang Maha welas asih ing dalem dunya. Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Maksudnya nopo? Ar-Rahman itu tampilan sifat Allah di dunia. Kalau maksudnya malih, Ar-Rahman itu tampilan sifat Allah di dunia. Arti aslinya Ar-Rahman itu kan Maha Pengasih, ngoten nggih. Nah, Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih ke semua makhluk. Nama Bu, Ar-Rahman niku Allah Maha Pengasih ke semua makhluk. Mboten pandang dulu. Menungso nggih disayangi. Kewan nggih disayangi. Wong kafir nggih disayangi. Buktine ten donya niki kula jenengan kantor rezeki. Wong sing gak Islam nggih kantor rezeki. Kewan niku lho nggih wonten rezeki. Niku sifat Ar-Rahman. Benten malih sak mantune niki wonten lafaz Ar-Rahim. Ar-Rahim itu tampilan Allah di akhirat. Nek Ar-Rahman itu sayangnya Allah kepada semua makhluk. Tapi kalau Ar-Rahim itu khusus dimiliki oleh orang-orang muslim. Ar-Rahim itu rasa sayang Allah kepada orang-orang muslim. Dan tampilnya Ar-Rahim nanti besok ketika di akhirat. Niku benten Ar-Rahman kali Ar-Rahim niku mangga. Niki Al-Fatihah punya 3 nama. Al-Fatihah itu punya 3 nama. Yang 4 punya 4 nama. Al-Fatihah itu punya 4 nama. Yang pertama di Al-Fatihah. Artinya nama Al-Fatihah artinya nama Al-Fatihah artinya pembuka. Betul. Nek ten basane ane kono
monggo. Niku wonten al. Nggih. Sakjane niku lafate Fatihah, cuma ditambahi al. Tujuane nambahi al niku ben cetha. Contone ngenten. Wonten Syafi'i. Syafi'i niku lak kuwatah. Wonten Syafi'i bakul bakpo, wonten Syafi'i nang sawah, wonten Syafi'i Imam Syafi'i. Ben jelas yang dimaksud niku imam madhab ditambahi as-Syafi'i. Kok wis as-Syafi'i, maka yang dimaksud adalah imamuna as-Syafi'i. Wis Imam Syafi'i dodol bakpo mawis gak katut tulisan. Soale wonten al, wonten as niku. Sami Fatihah wonten. Fatihah niku artinya pembuka. Tapi nek wis wonten ale, niku yang dimaksud nggih surat Al-Fatihah niki. Soalnya Fatihah kan bahasa Arab lho. Wong Arab ngomong Fatihah. Wong Arab memang Fatihah buka ya. Fatahah buka. Fatahtu saya membuka. Fatahna kan membuka. Fatihah kan pembuka. Jadi wong Arab nek MC niku misalnya nggih. Al-Muqaranah Ats-Tsaniyah Fatihatan. Artinya acara yang kedua yakni pembukaan. Fatihatan yakni qiraatul Fatihah. Lah, nek wis pembukaan dengan pembacaan Al-Fatihah, nek wonten alif niku yang dimaksud adalah ini pun surat Al-Fatihah. Dong napa mboten? Wis nggih wonten napa paham. Yang pertama dengan nama Al-Fatihah. Yang kedua, nama yang kedua adalah Ummul Kitab. Kenapa dinamakan Ummul Kitab? Karena Al-Fatihah itu digambarkan seperti ibu atau induk, pembuka dari Al-Quran. Oke, Al-Fatihah. Nama yang ketiga juga bisa dikatakan Ummul Quran. Ada Ummul Kitab, ada Ummul Quran. Kalau Ummul Kitab itu cakupannya keempat kitab. Nomor 4 ini. Nomor 4 Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ummul Kitab. Yang terakhir nama Al-Fatihah yang keempat juga disebut dengan Sab'ul Masani. Sab'ul Masani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Itu artinya Sab'ul Masani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dinamakan Sab'ul Masani karena minimal umat muslim itu satu hari membaca Al-Fatihah sebanyak pinten? Umat muslim minimal satu hari membaca sebanyak 17 kali. Kenapa 17? Karena sholat yang wajib itu 17 rakaat. Niku minimal, tapi sakjane nggih mboten pantes. Wong Islam kok sedina mek maca ning 17 tok mboten pantes. Kedahe nggih diluwihi kedahe. Tujuane kula jenengan maos niki mugi-mugi sakmenawa maos niki bisa memotivasi kita ben luwih sregep malih maos Al-Fatihah. Ngoten nggih. Pun. Niki enten malih, niki rada abot. Jenengan kula cak niki. Sakniki diartikan dulu. Dari awal Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lanjutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan segala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka niku Ar-Rahmanirrahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Maliki Yaumiddin yang menguasai hari akhir, yaumiddin hari akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nggih jenengan ya Allah, na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nggih jenengan ya Allah, nasta'inu kami meminta Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, yakni jembatan yang apa? Yang lurus. Arti sebenarnya mustaqim itu senes lurus aja nih. Mustaqim niku kokoh. Jembatan yang kokoh sing jejeg mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina, jembatan yang alladzina an'amta 'alaihim, yang di atas jembatan itu banyak nikmat. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan yang penuh maghdubi 'alaihim, bukan jembatan yang penuh dengan ghadab. Niku napa Bu ghadab? Nah, dengan kemarahan, dengan kemurkaan Allah. Waladhdallina, dan bukan jembatan yang tersesat. Niku maknane ngoten. Lah, kula jenengan iki sakjane nggih sembuara kalir niku saged ditambani kalian Fatihah. Asline niku ngoten. Tuntunane niku ngoten. Enten tiyang loro tombone Fatihah, ana tiyang stres tombone Fatihah, ana wong melarat gak suge-suge tombone Fatihah, ana kale jodoh tombone Fatihah. Sakjane tuntunane niku ngoten. Sakjane. Jadi di Fatihah ini ada banyak sekali rahasia. Niki kula aturaken setunggal. Hadis qudsi. Hadis qudsi niku kalamnya Allah yang tidak masuk Al-Qur'an. Hadis qudsi niku niki dari sahabat Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis dari Abu Hurairah, qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ngendikan ngeten, qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, qasamtu sholataini wa baina abdi, qasamtu sholataini wa baina abdi. Sing ngomong niki Allah, sing firman niki Allah. Aku pernah berjanji terhadap hamba-hambaku. Qasamtu sholataini baina abdi. Aku pernah berjanji kepada hamba-hambaku. Wali abdi ma sa'al. Wali abdi ma sa'al. Dan bagi hamba-hambaku yang mau membaca ini, akan kukabulkan semua permintaannya. Nah, ini hadis qudsi. Kemudian ini hadis panjang. Idza qala abdu alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani abdi. Ketika hambaku membaca surat alhamdulillahirabbil alamin, maka aku sungguh tersanjung. Maka aku sungguh merasa aku telah dipuji oleh mereka. Jadi Allah itu merasa bahwa jenengan muni alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu merasa dituhankan, merasa dipuji. Kemudian ayat saksi apa? Ketika hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, mana nih? Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ketika hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, akhna alayya abdi. Hamba-hambaku telah akhna itu ngelem. Ngelem itu apa bahasa Indonesia? Ngelem. Apa wae lah. Napa? Menyanjung. Nek alhamdulillah iku segala puji. Nek asma iku segala ngelem niku ngono. Sedang. Napa? Sami iki gak sami. Ah, nek ten Arab niku ngoten. Mulane yaya iki nek malah Arab niku mboten gamen Indonesia. Tapi namanya basa Jawa. Soalnya basa Jawa niku kuwata. Asma niku artinya ngelem. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Ketika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, maka sungguh mereka telah mengagungkanku. Majadani abdi. Sak ngoten pripun? Maliki Yaumiddin. Ah niki rahasiane ten lafaz niki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iki kan kali versi. Versi tunggal niki versinipun Gusmus. Gusmus niku ya Mustafa Bisri. Mustafa Bisri itu berarti putranya pengarang kitab niki. Kitab niki kan ngarang Yai sinten sing ngarang kitab niki? Yai Bisri Mustafa. Yai Bisri Mustafa niku abahe Yai Mustafa Bisri. Kalau ngawase enten Yai Mustafa Bisri. Gus niku nek terangkan iya kana budu wa iya kana nasta'in. Ini ada dua elemen. Artinya nak budu wa napa Bu? Artinya kami menyembah. Nek nasta'in artinya kami meminta tolong. Berarti di sini ada dua aspek. Aspek pertama nak budu kami menyembah, ini perlambang aspek syariat. Aspek syariat, nek syariat berarti ilmu fikih.
Yang kedua ada nasta'in, kami meminta tolong. Ini aspek tasawuf, berarti ilmu akhlak. Iya karena butuh kami menyembah, wa iya karena nasta'in kami berakhlak, kami meminta tolong. Nah, nek misalnya tadi setunggal ini keterangan sang kiai kula niku ngeten. Ketika kula kalian jenengan maos Fatihah niku kedah bayangaken. Niki tapi mboten asal sampai benar-benar jelas mungkin. Kita harus membayangkan bahwasanya dulu benar-benar telah terjadi ada pertemuan antara Allah sama Nabi Muhammad. Tapi mboten asal bayangno Nabi Muhammad itu menungso terus ana Allah medun lalu mboten asal. Nggih namun percaya mboten mawon nek biyen niku Allah pernah sanjang ke Nabi Muhammad. Sanjange pertama alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah niki kalamnya Allah. Kula tak walon-alon. Al-Fatihah itu kalamnya Allah, tapi sampun diparingno ten hambane. Sakniki dipikir nggih. Artinya kan ngeten, segala puji bagi Allah. Sing ngomong Allah dhewe. Segala puji bagi Allah, tapi sing ngomong Allah dhewe. Maka para ahli tafsir sepakat sebelum lafaz Fatihah semua ayatnya itu ada lafaz qulu. Qulu itu artinya bacalah. Jadi Allah ketika sanjatan Nabi Muhammad, ya Muhammad, bacalah alhamdulillahirabbil alamin. Bacalah ar-rahmanir-rahim. Bacalah maliki yaumiddin. Soalnya ketika iyyaka na'budu, jangan bayangkan. Sing muni niki Allah. Muni ten Nabi Muhammad. Allah muni iya karena itu kepadamu saya menyembah dan kepadamu saya meminta tolong. Lah kan betul cocok Allah menyembah Nabi Muhammad dan Allah minta tolong kepada Nabi Muhammad. Mulanya ditambahi qulu. Ya Muhammad bacalah iya karena kudu wa iya karena nasta'in. Mantuk nih, paham dong? Maksudnya itu tentu Allah sih minta tolong kanjeng Nabi mboten. Tapi kanjeng Nabi dikongkon muni njaluk tulungan aku. Nah, niki konsepnya ten mriki wonten konsep al-ihsan. Niki nek ten hadis Sahih Bukhari niku hadis nomor 8. Nek ten kitab Sahih Muslim niku hadis nomor 6. Tapi jenengan paling belajarin nanti ten Arba'in Nawawi berarti kan. Arba'in Nawawi niku hadis nomor kali. Hadis nomor kali ini tentang al-Islam wal iman wal ihsan. Al-ihsan itu artinya anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau maksudnya mana? Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita sedang melihat Allah. Tapi niki, makom niki hanya diperoleh oleh para orang makrifat, orang-orang yang sampun muka syafah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kalian tidak bisa melihat Allah, maka merasalah kalian sedang diawasi oleh Allah. Nek awak dhewe durung iso nyawang pangeran, minimal ngerasa disawang terus karo pangeran. Ngoten nggih. Niki pun tingkat nek misalnya bahasane mbak zaman itu kan nek ikatan istilah mahabbah. Tingkat mahabbah paling tertinggi ihsan iki. Mahabbah sing paling dhuwur. Cara gampile ngeten, Bu. Misale, nek wingi sing ngaos mriki namine sinten? Pun Semarang apa ten? Sinten? Nah. Niki Pak, niki Amin. Amin ketika sing ndek iki niku namine Ubed, Pak Ubed. Misale ngeten. Kula gadah niki nek kula gambarno rasa tresna sing tenanan pangeran ngoten nggih. Tapi niki kula gambarno ten lare mawon. Misale kula seneng karo lare estri. Namine apa ya? Sing kana nang kene iki lho. Kana nang kene bahaya, dhek krungu. Misalnya Siti ngoten nggih. Kula sampun nang kali lare estri namine Siti ya, payu tak puja-puja Siti. Dan ternyata di waktu yang sama Pak Ubed niku nggih seneng kali Siti. Jadi Siti ge rebutan antara kula kalian Pak Ubed. Konsep ihsan niku ngeten, semisal nggih niki ihsan ten Siti, berarti ngoten nggih.
Nek Allah kan ihsan ten pangeran, nek gesek nyawang Allah berarti ambe ngrasa disawang kalian Allah, ngoten nggih. Nek sakniki kula coba ihsan tapi tak coba nang Siti mau. Ada sing ngeten mangke. Ketika saya melihat Pak Ubed, kula eling Siti. Soalnya Pak Ubed ana hubungannya ambek Siti. Aku nyawang sepeda motor, aku eling Siti. Soalnya biasanya Siti ya numpak sepeda. Aku nyawang bis, aku ya eling Siti mana? Iki lak bis bisa ditumpai Siti lah. Wah iya. Aku liwat gedang iki eling Siti, iki lak omahe Siti sih. Tapi eling terus. Tapi ketika saya melihat Siti, saya lupa semuanya. Bagus. Saya melihat semuanya seakan-akan saya ingat kepada Siti. Tapi ketika saya sudah bersama Siti, saya lupa dengan semua. Niku konsep ihsan tertinggi. Ketika jenengan melihat kula, jenengan eling Allah. Ketika jenengan nyawang sepeda motor, jenengan eling Allah. Tapi nek jenengan wis beribadah, jenengan wis ngadep Allah, jenengan kedah lupa dengan segalanya. Ini konsep ihsan paling kuat. Alhamdulillah. Betul. Betul apa? Kula nggih dari sadar, sami apa? Ngeten lho Bu, ngeten. Kula ngaos niku bukan berarti kula sampun saged niku mboten. Kula ngaos niku kaya Joko sing ngomong Rabi. Kula niki Joko, kula niki Joko, terus kula ngomong Rabi misalnya. Tujuane kula ngomong Rabi niku napa Bu? Napa mergo kula sampun nglakoni Rabi? Dereng, tapi kula pengin ade ngomongno ikhlas, ngomongno istiqomah, ngomongno ihsan ngoten iki. Bukan berarti kita sudah istiqomah, bukan berarti kita sudah ihsan, tapi kita semua bersama-sama pengen saged ihsan, pengen saged istiqomah. Dilihat ngoten mawon. Istiqomah niki namanya istiqomah. Nah, ten ilmu bahasa Arab, ten gramatikal Arab ini. Jenengan nek belajar cara baca Al-Qur'an niku namanya ilmu apa Bu? Ilmu tajwid. Nah, tapi niku enten ingkang namanya ilmu alat. Nah niki sing dipelajari oleh pondok niku niki, ilmu alat. Cara mengartikan Al-Qur'an, cara ngomong bahasa Arab niku ilmu alat. Ilmu alat niku mangke anake wonten sekawan. Wonten nahwu, wonten sorof. Nahwu niku bahas harokat akhir. Nahwu niku bahas harokat akhir. Jadi sing tepak iku bismu ta bisma. Nah, itu sing bahas nahwu. Terus wonten sorof. Sorof niku sing dibahas tentang zaman. Pun skip. Sing ketiga wonten ilmu balaghah. Ilmu balaghah niki mangke anake tiga. Sing pertama ma'ani. Ma'ani niku tentang niki kula matur ngoten mawon. Ma'ani niku tentang bagaimana cara kita mengucap kepada orang cocok dengan yang diajak bicara. Kula ngomong nang lare alit, kalian ngomong ten jenengan, kan cara ngomongnya benten. Ya. Podo-podo ngomong ngongkon tuku brambang, ojo tuku brambang lah sing apik lah. Podo-podo ngomong ngongkon turu. Nah. Tapi nek ngomongi adik kula kalian ngomong tiyang sepak kula lah benten. Nek ngomong adik paling kan nang turu. Nang turu. Gak turu meneh gak ada duwe aku. Tapi nek ngomong tiyang sepak paling ra disopan. Ngapunten sampun dalu, niki tasih wonten dinten, niki mumpung dereng nggih. Untung-untung jenengan diparingi umur sampai swidak niki ampun mulai anu. Misale wonten kalian nyinter gedhe wonten misale. Niku sing ngatur ilmu ma'ani. Terus wonten malih niku ilmu bayan, ilmu bayan niku perjelas. Sing terakhir ilmu batik. Ilmu batik niki ilmu yang memperindah kosakata Arab. Nah, Al-Qur'an niki Bu penuh dengan batik. Maksud kalau nyampaikan ini Al-Quran itu di dalamnya penuh dengan badek. Badek itu memperindah kosakata. Misalnya ten siti wae kula ngomong dik sampean ayu. Niku lak pun biasa nih. Nggih bener maksudnya tersampaikan tapi nak pun biasa. Beda malah nek kula ngomong dik seandainya ada engkau di sini, maka bulan pun kalah dengan kecantikanmu. Nah, kan sami mawon. Maksudnya kan sami ya. Maksudnya itu sami-sami awakmu ayu intine, tapi berbeda cara penyampaian. Nah, Al-Qur'an itu penuh dengan ngoten niku.
Ingkang terakhir kan wonten nahwu, sorof, balaghah kali wonten setunggal malih niku ilmu arut. Nah niki ilmu sing paling disenengi, ilmu sing paling digemari kalian romae zaman niku ilmu arut niki. Ilmu arut niki ilmune tiyang sing damel puisi. Ilmu bagi orang-orang yang mau membuat puisi, pada damel syair, damel lagu, niku belajarnya damel ilmu arut. Ilmu arut niku pakene wonten 16. Niku nek belajar niku teng muallim pun tahun niku. 16 pakem. Contohnya ngeten. Jenengan mungkin sudah akrab dengan istilah qasidah. Qasidah. Sakjane nggih, qasidah niku senes, artinya qasidah itu bukan lagu. Nggih senes sing ditabuh-tabuhi banjaran senes niku qasidah. Qasidah niku puisi asline artinya. Ada yang mengatakan qasidah itu puisi yang lebih dari 7 baris. Nah, banyak. Tapi yang jelas qasidah itu arti sebenarnya adalah puisi. Cuma digaekno lagu ben iso dicocokno. Maksudnya cocokno ngene. Mandek-mandeke dawa ndek cek padha. Misale sing jenengan sewering mungkin enten setunggal pakem niku namanya pakem madid. Istilah bahar. Pakem madid. Pakem madid niku nadane ngeten. Niku pakem madid. Kira-kira napa Bu? Qasidah sing mrene ngoten. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Al-Qur'an niku nggih wonten puisine sajane. Nggih wonten lagune. Tapi mboten usah dilakokaken. Tapi nggih wonten sing cocok nggih wonten. Misale nggih Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja. Sakjane dawa ndeke cocok. Wadduha wallaili idza saja. Nggih, cocok kan? Wadduha wallaili idza saja. Niku bahare temen madid niku wau. Dadi Arab niku nek damel puisi, dawa ndeke ana aturane. Wonten lho maksudnya. Arab itu nek gawe puisi dawa andake wonten aturane. Lah Al-Qur'an iki adanya ikut seperti itu. Tapi mboten usah dipraktekno nek muni Al-Qur'an. Jangan nek itu menawa mboten misale apa? Mboten salah, ngerti niku ya lho. Ngene kok mboten usah dicocok-cocokaken. Kalian lagu-lagu ingkang wonten. Kula kok suping, kula nanti guyon lari-lari. Iku wonten salah satu lagu Indonesia iku sing cocok karo Al-Fatihah. Karena kon suping lah kapan-kapan mau nek elut lah. Pada intinya mboten usah ditepak-tepakaken. Nah, Fatihah niku rahasia terbesarnya niku wau dilafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika dari awal ketika ada hamba-Mu membaca alhamdulillah maka dia sungguh memujiku. Ketika hamba-Mu membaca Ar-Rahmanir-Rahim maka dia sungguh mengelemku. Ketika dia membaca Maliki Yaumiddin maka dia sungguh mengagungkanku. Dan ketika lafaz iyyaka na'budu, ketika hamba-Ku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung Allah jawab, faqala Allahu azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah janjiku dengan hamba-Ku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hubungannya kali sing mau lho, sing mau. Wali abdi masa'al. Napa artinya wali abdi masa'al? Aku akan mengabulkan semua permintaan hamba-Ku. Ini kira kata iyyaka na'budu. Nanti jenengan nek maos Fatihah niku kalau dibayangno tenanan. Ya Allah, kula muji jenengan Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin yang menguasai hari akhir. Iyyaka na'budu, ya Allah jenengan kula sembah. Iyyaka nasta'in, ya Allah jenengan kula suwuni tolong. Ngoten. Fatihah itu rahasia. Makanya enten amalan sampai maca Fatihah pas lafal iyyaka na'budu dibaleni ping 7. Niku nggih wonten. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enten amalan termurid wonten. Niku Fatihah, fadilah-fadilnya Fatihah. Terakhir
Niki terakhir kula jenengan niki diparingi kesempatan yang berbeda-beda. Nggih, diparingi kesempatan yang berbeda-beda. Ten mriki enten ingkang teng griya mawon misale mboten kerja. Enten griyan ingkang ngewangi bojo misale kerja napa misale dodolan takjil misale mboten dodolan sahur. Kan kesempatannya berbeda-beda. Tapi apapun kesempatannya, apapun sing kula lakukan selama masih hidup ini, semuanya punya potensi untuk dijadikan amal. Semuanya punya potensi untuk dijadikan ibadah. Islam itu mengatur sebuah mulai dari kita membuka mata sampai kita menutup mata. Kalau jenengan bangun tidur enten doa napa mboten? Mboten nggih. Apal napa mboten? Apal nggih, diwaos napa mboten? Kadang-kadang nek eling. Nek badhe maem mboten doane napa mboten? Apal nggih? Diwaos nggih. Kadang-kadang. Sampai-sampai mlebu jeding didesikno sikil kiwa napa tengen? Kiwa dhisik. Iku nek metu ya ana aturane sing metu tengen dhisik. Nek mlebu musala sing didesikno sikil tengen, nek metu sikil. Islam itu rinci banget. Sampai-sampai katanya kumpul niku lho ana duwane. Ngoten nggih? Apa? Apa lho? Diwaos napa mboten? Diwaos nggih. Islam itu mengatur semua. Memakai pakaian niku wonten doae, bercermin wonten doae, semuanya ada. Nah, tapi nek jenengan misal wonten apal doae bisa diganti minimal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai-sampai ada hadis kulli amrin bi ba'ir lam yaqul bismillahirrahmanirrahim bahwa setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah maka dianggap kosong, gak ono gunane. Dalam tanda petik ini bukan perkara haram kali makruh loh. Malah diprovokasi kata nyolong bismillahirrahmanirrahim untuk keluar. Bismillah itu hukum asalnya tabek loh. Hukum asalnya bismillah itu tabek. Tabek ini artinya manut. Nek dilakoni katanya ngelakoni perkara wajib. Sholat Fatihah bismillah itu hukumnya melok wajib. Nek katanya ngelakoni perkara sunnah, ya katut sunnah. Kok bismillah katanya ngelakoni perkara haram? Bismillah ini katut haram. Misalnya ngono arak katanya ngombe bismillah sih, malah haram pisan bismillah. Oleh dosa siji maca bismillah haram, ngombene ya haram. Terus napa malih? Nyolong pedang misalnya. Enggak boleh bismillahirrahmanirrahim. Lawayu. Bismillah ini itu haram. Sami nek misalnya kata ngelakoni perkara makruh, bismillah nggih katut makruh. Ini misalnya kata rokok ini hukumnya kan makruh. Nyekel rokok bapaknya misalnya bismillahirrahmanirrahim. Samane kayak bener ngoten nggih. Padahal rokok niku makruh. Nek dicangkolno membek bismillah, bismillah malah katut makruh bisa. Jadi hukum asalnya bismillah itu adalah tabe niku artine sami kalih wudu. Wudu nggih mboten. Wudu katanya nyolong, wudu sirek jadi nyolong barokah. Bisa mau mboten ana saliyane. Ya, tenang. Nilai sakniki nek misale gak kok berbismillah sing diwendhekno malih, tekane ulama niku diundhekno malih. Nek gak sakmene bismillahirrahmanirrahim minimal muni bismillah wis cukup. Bismillah, kadang-kadang ngoten ya jenengan iki. Singkat aja dulu aja nih, jalan singkat praktis bagus warga. Pun mugi mawon kula jenengan saged menyampaikan Al-Fatihah ila yaumil qiyamah sampai nyawa dijemput. Amin. Setunggal malih niki terakhir sinten anan niki. Enten hadis niku mrene ngenten. Innakum fi zamanin man taraka fihi usyura ma umira bihi halaka. Ini Rasulullah berkata ketika zaman era para sahabat. Di zaman ini, berarti zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ketika ada orang yang tidak melakukan perintahku kurang dari 1/10. Ketika ada orang tidak mau melakukan perintahku kurang dari 1/10, berarti 1/10 Quran
mboten dilampahi. Berarti dia melakukan 9/10. Semisal Quran dibagi 10, dia harus ngelakoni 9 perintah, sing ditinggal setunggal. Itu ketika di zamannya Abu Bakar, orang itu rusak. Orang di zaman itu rusak. Gak ngelakoni si 1 dari 10 perintah. Iku wonge rusak. Iku zaman Abu Bakar. Tapi suatu saat nanti akan ada zaman di mana ketika ada orang melakukan 1 saja dari 10 perintah, dia menjadi orang yang selamat. Nek zamannya Abu Bakar biyen ngelakoni 9 perintah, ninggal sak perintah itu gak selamat. Tapi diprediksi kali Kanjeng Nabi, sok ben iku zaman akhir itu ada zaman di mana wong kok gelem nglakoni titik ae perintahku, iku wonge selamat. Dan itu terjadi di zaman sekarang ini. Mungkin ini sambungannya sampai surat At-Takwir kita samsu wira kita nanti ngasih gitu ya temriki kita samsu wira nek jelasnya Pak Iqbal nanti ketika bukan tanda-tandanya kiamat ini. Semoga bermanfaat. Monggo ingkang kita lihat mau kalau tak berapa dulu? Salat sunat rawatib. Nggih. Pakai setelah Fatihah pakai surat. Nggih, damel surat. Salat sunat rawatib niku salat qobliyah ba'diyah niku. Nggih. Nah, niku damel surat nggih, damel surat. Damel surat. Sunnah. Oh, sunnah nggih. Nek Fatihah wajib, nek surate sunnah. Niku ten seduatan salat ngoten. Nggih mboten napa kan sunnah. Nek sunnah ditinggalkan mboten dosa. Tapi anjurannya membaca. Nah, nek dilakoni ya nemen ngoten lho. Aja gak apa-apa lah, Bu. Standare diunggahno. Sunnah iku nek dilakoni apik. Nek gak dilakoni ya nemen-nemen. Ditambahi malih standare. Gak nemen. Tapi nek kalau jenengan tarawih paling gak uman surat pendek paling. Biasane lho. Jenengan nate makmum tarawih terus iso surat pendek. Nek kula kok mboten nate saged. Jenengan nek mau Fatihah pas dadi makmum niku duwe. Ampun sareng kalian imam. Makmum kan enggak boleh mendahului gerakannya imam. Dan juga tidak boleh barengi gerakannya imam. Bareng gak oleh apa maneh disini. Sami Fatihah nggih sami. Nek pas imame muni Fatihah jenengan ampun maca Fatihah riyin. Dintohi sampai imame pun mantun. Waladhdallin amin. Mulane sunah dadi imam iku mari waladhdallin amin. Iku mandeg dilu. Engke kesempatan makmume muni bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Sunahe mandeg dilu. Iku imam sing teges lho. Padahal niki ngenten. Rumusé niku Fatihah yang boleh mboten lengkap. Makmum boleh membaca Fatihah tidak lengkap itu ketika di rakaat pertama. Rakaat pertamanya makmum. Nah, misalnya masbuk berarti pas imame rakaat ketelu, makmum kan di rakaat pertama. Niku mboten napa-napa mboten lengkap. Misalnya imamnya wis teko surat Al-Haqqum Mutakasir teko kalau ta'lamuna ilmal yakin jenengan Allah la tarawunna jahima tsumma la tarawunna ila yakin jenengan lagi Ar-Rahmanir Rahim imam pun rukuk. Niku mboten napa-napa nek ketika di rakaat satunya makmum. Tapi di rakaat kedua, di rakaat ketiga niku harus lengkap. Harus lengkap. Nek mboten lengkap mari salat kudu nambahi sak rakaat. Niku ngoten. Jadi diusahakan lengkap. Nek gak iso mari amin kok gak nutut, dicecil kan awal. Misalnya imamnya wis kok siratal mulai nyicil, siratal ladina ada yang nyicil bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Minimal gak bareng, ayatnya gak padha sing diwaca. Kalau ini pada orang ngaji tafsir, tapi pertanyaannya jadi oke,
Dan berkaitan dengan kata-kata itu. Oke, ya, dua itu. Nah, kan dimana tadi kan kita ya, kita kan memakan amin. Sama kita kan pasti mengikuti ya. Apa gimana tadi apa mereka? Kita mengikuti orang-orang nggak boleh. Harus diam ya. Anjurannya itu ketika imam membaca surat Al-Fatihah, makmum meresapi maknanya. Anjurannya ngoten. Tapi nek ngomongno angsal mboten nggih angsal mawon. Sakjane boleh. Nah, boleh. Nek boleh sih boleh. Tapi anjurannya lagi-lagi ke bahasan sunnah. Sunnah makmum iku nek imame maca Fatihah, makmume niku mau meresapi. Nek salate sirri berarti zuhur, asar kan mboten jahar, mboten banter. Nah, ngene iku diira-ira mawon. Ampun sampai Fatihah cepet-cepet. Biasa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa mawon. Dan gak balap imam. Sekirane mboten balap imam. Sekirane, nek namine sekirane kan berarti diira-ira. Jenenge sekirane. Ngoten. Wonten maneh pripun? Jenengan nek pas Pak Opet nangge tanggeles ya. Kedatangnya Bu. Mosok pas kula tok, nek pas kula tok berarti jenengan anu ngetes kula niku berarti. Enten malih kan tanggeles. Nggih. Nggih. Salat fajar itu kan namanya fajar. Kan namanya kan fajar nih. Maka masuk waktunya fajarnya ketika fajar, ketika fajar shadiq. Nah, di Indonesia ini ditengeri kalian tarhim utawa adzan subuh niku lho. Nggih, adzan subuh. Nek anjuran kula nggih pas adzan subuh niku mawon salat fajar tambah hati-hati. Kuwatire nek pas tarhim kuwatire tibake iku durung mlebu waktune munggahe fajar niku. Tarhim kan tambah hati-hati. Tarhim niku lak imsak niku kan nggih. Imsak niku kan tarhim kan jenengan maksud tarhim. Nek kula biasane nggih pas adzan. Mantan ada. Iya mantan maksudnya. Kan tasawuf pujian riyen. Sami jenengan dobel menapa. Kok dia sak fajare. Nah niku mboten napa-napa niku. Mangke mboten asal itu ketika sudah benar-benar menjadi matahari. Niku sampun mboten subuh usolli fardhu subhi. Niku pun usolli fardhu subha. Dan dipun wonten malih. Dipun benjing malih nek wonten tanglet benjing malih wonten malih. Niki titipane. Tetep benjing ngawase tetep harus siap. Namun pertama mohon Al-Fatihah. Kemarin nek kulone mboten saged, nek Pak Ubat sebenarnya saged. Duka niki wonten pundi ta kula pawatosi. Ketingale kok tentepe gede ya ketingale. Kula niku kan ngejak murid kula, tapi duka larene ketilemen duka yen apa mboten marani kula. Nek kula kan pun kula terangan nek wingi niku lho. Oh, cepet. Mboten molor. Nggih. Tetap kula berusaha matos bola lah kula mriki benjing. Walaupun mboten Pak Ubed lah mboten apa, ngemang nyemak. Nggih, nggih. Nggih insyaallah. Pun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'alna bi'alamin wa lina husna bi hurmati wa amithna fi
ردده إلي